é difícil encontrar uma casa que tenha condições dignas. È stato difficile trovare una casa che rispondesse ai miei bisogni. È una spesa che molte persone non possono permettersi. Sentimos que a corda no pescoço mesmo. Housing costs have risen much higher than salaries, and there is an increasing gap between what families can pay and the costs of housing. Con il progetto Next Generation EU e con i fondi adesso collegati siamo in grado di offrire alloggi a prezzi calmierati. Si tratta di interventi moltiplicatori. In un quartiere un intervento di questo tipo ne genera altri. Una costruzione di una scuola moderna, la riqualificazione di 79 alloggi, più un'altra porzione di 13 alloggi in un quartiere cornice, l'Emporio Solidale e un community hub. Se non ci fosse stata l'Unione Europea su questi finanziamenti, nessuno di noi avrebbe potuto nemmeno pensare di realizzare opere di questa natura. Investire in queste strutture è il modo migliore per far sì che torni direttamente il beneficio al cittadino e sicuramente sarà di grande beneficio per la collettività intera. Dopo essere entrata in questa casa mi sono sentita meglio, ho potuto avere uno spazio che era mio, dove posso costruire buoni ricordi. È stato un sollievo molto importante che mi ha trasformato sicuramente quel momento della mia vita, ecco. O projeto de habitação em Portugal vai para além da cidade de Lisboa, tem dimensão territorial para todo o país. O impacto é enorme, vem satisfazer uma necessidade básica das populações, que é a habitação. About 1,000 houses, 1,000 units that we have built from scratch, like this one, we've delivered to the families. We've also refurbished, rehabilitated 1,000 more, so that people can actually have more affordable housing everywhere across Lisbon. It's not only here, it's spread out through the city and also in the historic center. So we're really fighting ghettos, we're building a more inclusive city. That's so that people can live better. É importante investir no arrendamento acessível para que as pessoas, os lisboetas, as pessoas que querem morar em Lisboa, querem fazer a sua vida cá, consigam realmente morar cá. E estes investimentos da Comunidade Europeia são essenciais para a vida das pessoas, para a vida dos portugueses que neste momento enfrentam estas dificuldades na habitação. Housing, education and health need to be affordable for everyone. This is a fundamental human right. La casa è il primo concetto per programmare, progettare e sognare una vita futura. Casa não é só as quatro paredes, né? Paz, harmonia, família, ver os filhos, crescer aqui dentro. Isso para mim é tudo sinônimo de casa, tudo aqui que é de bom aqui nessa casa, na casa.